анайн ҳамроз раҷабов аст, ин бошад саид мухтор расулов аст. ду паҳлавон. саид мухтор расулов соли 2016 дар чемпионати ҷумҳурии тоҷикистон дар намуди гӯштини ҷудо унвони қаҳрамони вазни то 73 кило буд. ҳоло вазнро иваз кардааст, вазни то 81 кило рафтааст. амроз раҷабов ҷоизадори мусобиқоти байналмилалии гӯштини ҷудо, гӯштини самбо аст ва ба ҳайси довар носири ҷавон, доваре ки дар мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ дараҷаи ҷумҳуриявиро дорад. ардур носир акнун даъват мекунад ба маркази татами ва набард оғоз мешавад. сари таъзим фуруд меоранд барои эҳтиром аз қадрдони якдигар ва оғоз мешавад набард. бубинед, амроз раҷабов камарбандӣ бисёр ҳам фаъол аст. дарҳол камари рақибро пайдо кардани буд. саид мухтор таҷрибаи ғанӣ гӯштини ҷудо дорад. амроз раҷабов дар самбо бештар дурахшидааст. кумиката, расулов, раҷабов. вазни 66 кило амроз тайёр шавад. барои пайдо кардан бонувон духтарҳо 63 кило. муминова аҳалия, дубора одинаева мавлуда. боз саид мухтор акнун барои остин ва гиребони бисёр ҳам қавӣ доштааст. амроз раҷабов каме канор меравад аз ин ҳолат. амроз раҷабов аз минтақаи зард берун мешавад. баромадан аз минтақаи зард ҳоло барои кӯмаки довари марказ сайҷалол саидов наздик мешавад. шояд барои пок кардани татами бошад ё барои дуруст кардани татами аст. ҳолати такрор агар бошад аз ҳамун кумикатаи аввал доштани ин паҳлавонон бисёр хуб мешуд. خب سعید مختار расулов روی نوار هستیم پهلوانی که چون ابراز کردیم از اولین نبرد ببینن همراز رجبوف در حال برای هجوم گذاشت از اول و بعداً سعید مختار расулов بسیار خوب دفاع کرد از این حالات. بعداً امروز رجبوف از منطقه زرد بیرون شد. اکنون دوباره رقابت آغاز شد. расулов امروز رجبوف بسیار شتاب دارد. کمیکاتا میکند سعید مختار расулов. امروز رجبوف باشد در حال است گریبان بالا داشته است. расулов خود را کنار میبرد. حالا اکنون امروز رجبوف برای گذشتن اصول این حالت بسیار هم خطرناک دست رو رها کردن و امروز رجبوف بسیار امروز رجبوف تحت روبروی طالبوف مشق ورزی کرده است و دوباره از کمر می‌دارد. حالتی اسای کامی اکنون اشتباه حالتی اسای کامی 20 ثانیه لازم است در اینجا تا اینکه رسول مختار مبارزه را به سود خویش انجام دهد. یک وزاری اشتباه خود امروز رجبوف به جا حرکت میکنه. سعید مختار расулов دیگر چنگال خود را نمیکنه. این پون است نشان تیما برای سعید مختار расулов.
اشتباهی همراز رجبوف دیدید بعضن حالت شتابکاری هم به کار نمیرود. شتاب کردن قدر خوبی ندارد. امروز رجبوف شتاب کرد برای کمر داشتن. غالبیت بر رسول سعید مختار دادن. سعید مختار رسولوف دانشجوی دانشکده تربیت جسمانی به نام جوان پهلوان سعید مومن رحیموف است. این پهلوان وزنی تا 81 کیلو. حالت تکرار رو میبینیم. ببینید چگونه اشتباه بود از جانب امروز رجبوف. در حال به سمت سعید مختار رسولوف مبارزه برد و سعید مختار از همین لحظه استفاده برده او را زیر چنگال گرفت. 20 ثانیه پس غالبیت کامل را برای او نشان دادن. در وزن تا 81 کیلو نشان طلا به گردن آویزان میکند سعید مختار رسولوف. امروز رجبوف در مقام دوم قرار میگیرد.